नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, कौन सी स्त्री को न छुईकरी ताको तीव्र भाव में उत्तेजित करिवार एक सिद्ध तांत्रिक प्रयोग विधि आज क्षुद्र भिडियो रे मु शेयर करूची। एहारी माध्यम रे आपण कौन सी मध्य स्त्री जे कि आपन को सेबली पसंद अछंती तांको सह आपनकर संपर्क स्थापन करिया पे चाहउछंती, मात्र ता कौन सी बाटे संभव होई परु नाही। एही प्रक्रिया माध्यम रे से एभली भाव रे काम विहुलित हेबे जद्वारा कि से तांको तरफ ही आपन को प्रपोज करिवे, समस्त संपर्क रो सूत्रपात करिवे। एहा आपनकर कामरूप कामाख्या भैरवी शक्तिशाली वशीकरण क्रिया अटे, जहाँकि सहस्र व्यक्तियों पाखे परीक्षित होकर संकलित होती। आपण माने याको जदि गुप्त भाव में प्रयोग करिवे तबे जेकोसी स्त्री मध्य ताको बिना स्पर्श रे उत्तेजित करिकरी आपनकर समस्त अभिष्ट को पूर्ण करि परिबे। आपण माने जानंती कौन सी स्त्री को जदि आपण माने प्राप्त करिया पे थाए तबे ता सह मधुर वार्तालाप करिया पे पड़ी थाए, ता सह विभिन्न स्थान रे स्पर्शायित करिकि ताको उत्तेजित करिया पे होई थाए, जद्वारा कि आपनकर अभिष्टटी परिपूर्ण होई थाए। मात्र यही शक्तिशाली वशीकरण क्रिया माध्यम ना ता पाखक आपन को जीवार अच्छी ना ताको आपन स्पर्श करने अच्छी। से बिना स्पर्श रे जदि आपण कौन स्थान में कथबार्ता होचंती एवं गोपनीयता भाव में ता कान रे आपनकर वचन पड़ुची, आपनकर कथबार्तार स्वर पड़ुची, तेबे मध्य से यही क्रिया माध्यम उत्तेजित होता है। एपरिकी जदि टेलीफोन कॉल माध्यम से आपन सह कथबार्ता होता है, कथबार्ता समय ही से भितर भितर एभली उत्तेजित होगा लगे, आपन को प्राप्त करने विभिन्न प्रकार बाहन खोजे एवं आपन को आसी देखा करिथाए। यही प्रक्रिया एभली एक शक्तिशाली प्रक्रिया जदि भिडर आपण माने यही वशीकरण क्रिया गुप्त भाव में शिखि नियंती तबे जेकोसी स्त्री को आपण दर्शन दियंतु किंबा तको स्वर शुणंतु, से आपन को पई ही उत्तेजित हो उठिबो, आपन को अभिष्ट को परिपूर्ण करिवो। तबे एथिरे से भली भाव में सफल हो पई वीडियो को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आस्तिले एई भली कंटेंट रे आपन को रुचि रहउतिले चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबोली कि आमे जेतल मध्य आपन मानक सेवारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपन माने सर्वदूर देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे आसु नजर पकेबा शक्तिशाली वशीकरण प्रक्रिया जहाँ माध्यम कि आपण कौन सी स्त्री को न छुईकी मध्य ताको तीव्र भाव में उत्तेजित करिपारिबे एवं आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिपारिबे। एथपई आपनको गोटे मात्र वृक्षर आवश्यक, जाको कि आपण माने जेकोसी सोमवार दिन प्रभात समय ही संग्रह करिवे एवं तार गोटे दिन आगुरु अर्थात रविवार दिन संध्या समय लोटाए जल एवं सेथिरे एक मुठा कला खसा, जाकि कला राशि मध्य कुआ जाय, आपनकर रवि सामग्री विक्रेता मानक पाखरे मिले, जे दुकान रे मध्य मिले। एक लोटा जल रे निज दक्षिणस्थ मुठारे एक मुठा खसा पकेबे, एक मुठा अक्षत अरुआ चाउल पकेबे एवं टोपाई सिंदूर पकेबे। ए मिश्रित जल को लेकर आपण रविवार दिन संध्या समय से वृक्ष मूले ढाली देथिबे, सेतरे गोटे गुआ तापरे सिंदूर टोपाटे देबे, गोटे टंकिकिया मुद्रा थोइकरी दुई गोटे अगरबत्ती जालिकरी आपण से वृक्ष को निमंत्रण करिकरी आस्तिबे। हे वृक्षराज, काली मु प्रभात समय अर्थात सोमवार दिन प्रभात समय मु आपण पाखु शुद्ध पुत्र होई आसिकरी आपनकर पंचांग को संग्रह करिवि। मोर अमुकी को वशीकरण करिया पे अछि, आपण संपृक्त स्त्रींकर नाम नेबे जहाँ को आपण वशीकरण क्रिया रे शामिल करिवे। आपण मो संगे काली प्रभात समय जिबे, मोर एई वशीकरण क्रिया मते साहाय्य करिवे। एई भली भाबरे आपण रविवार दिन संध्या समय निमंत्रण करिके आस्तिबे एवं सोमवार दिन प्रभात समय आपण माने शुद्ध पुत्र होइकरी पुनराय एक लोटा जल एवं दुई गोटी अगरबत्ती नेकरी वृक्ष पाखु जिबे, सेटा जलार्पण करिकरी आपण वृक्ष को नमन करिकरी तार पंचांग को संग्रह करिवे, अर्थात समग्र वृक्षटी को आपण माने सेटु उपाड़ी के आनिबे। सेही वृक्षटी को आपण माने संग्रह करिवे जेउथरे कि फूल आसीथिबो, फल आसीथिबो, स्वयं संपूर्ण वृक्षट हेतिबो, कोई स्थान रे तार से भली पोको दागखिया जगह नथिबो। एभली भाबरे निटोल एक वृक्ष को आपण संग्रह करिवे, जो वृक्षर नाम कि मु शेयर करिया पे जाउची। सेही वृक्षटी को एभली भाबरे रविवार दिन संध्या समय निमंत्रण करिकरी सोमवार दिन प्रभात समय शुद्ध पुत्र होइकरी संपूर्ण भाबरे वृक्षटी को आनिबे, जो वृक्षर के फूल धरतिबो एवं फल आसीथिबो। वृक्षटी को आपण माने सेउटु सीधा सळक आनिकरी ताको गंगा जल रे धोइकरी गोटे शिव मंदिर को जिबे। पाखरे आपनकर जदि शिव मंदिर अछि से शिव मंदिर को जिबे, अन्यथा आपनकर गृह पाखापाखी कौन से निर्जन प्रांतर जिबे किंबा से भली जो स्थान को लोक माने विशेष कारबार न होती से भली एक स्थान रे आपण माने क्रियाटी को संपादन करिवे। जदि पाखरे शिव मंदिर अछि, शिव मंदिर को आपण माने याको गंगा जल रे धौत करके नेबे। सेठारे आपण माने एही वृक्षटी को शिवलिंग ऊपर चढ़ेकरी आपनकर मनस्काम को जणेबे। ओम नमः शिवाय मंत्र को आपण माने सेठी 108 थर आवृत्ति करिवे। आ जदि आपण शिव मंदिर न जानती जेकोसी खोला प्रांतर जहाँकि आपनकर गृह होई नथिबो से एक निर्जन खोला प्रांतर आपण माने उत्तर किंबा पूर्व दिग को मुख करिकरी एक कला आसन पकईकरी आपण माने बसिबे एवं
ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିକିରି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି 108 ବାର ମନେ ମନେ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ 108 ବାର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିକିରି ଛାଇରେ ଶୁଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର 5-7 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏହା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଏହାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ପାଖରେ ଏକ ଡଭାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହାୟତାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏହି ପେଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର 2 କାନ ପଛପଟେ ଟୋପାଏ ଲେଖା ଏବଂ ନିଜ ଗଳାରେ ଟୋପାଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ହିଁ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ସେ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେତେ ଗୋପନ ରଖିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଯଦି କାହାଗରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ରିୟା ମୁଁ କରିକିରି ଅମୁକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିକି ମୋର ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ତେବେ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ସମନ୍ୱୟର ଗୁଣ କଟିଯିବ। ସେ ପେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋପନୀୟତା ରଖିକରି ହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ବାକ୍ୟ ବିନିମୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ବିନିମୟରେ ହଉ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଅଛି, ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେଭଳି ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା ଯଦି ସିଆଡ଼େ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହୁଏତ କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ତେବେ ସେଭଳି ଯେ ଜୀବନସାଥୀ ହେବାର ଥିବ ତା ସହ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଲେନି କିମ୍ବା ଭୈରବଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦରା ଗଛ, ଯାହାକି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ କଳା ଦୁଦରା ଗଛ ଖୋଜିବେ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏହାର ଫୁଲଟି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଦୁଦରା ଗଛକୁ ଏଇଭଳି ବିଧିରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।